नमस्कार जय जगन्नाथ। आज शेष रजरे मु सकाळु गाधेकी पादरे एमती नेल पॉलिश लगे हाथ में देखते भी एमती लगे देछि। आज टिके मोर घर को जीवार अच्छी शेष रजरे टिके आम घर आड़े बुलिकी आसबि से सकाळु सकाळु एमती सज हो जाइछि। देवी भी सकाळु सज होइकी जाइछि टिके नना सह बुलिबा पई। एबे देवी बुलिकी आसिलाणी। बजारू गोटे कैंडी पैकेट आनी तो से बसिकी खाऊची देवी एबे। कंचा आंबर कैंडी से खट्टा लगुच केमती मुह करुच्ची देखंतु। एबे ता खेलना बास्केट पाखे बसिकी खेलुची। देखे देखे खेलुची से तो मझिरे मझिरे ता खेलना पड़ी जाउची। एबे मो साड़ी पिंदी रेडी हो गलानी घर को जीवा पाई। देवी भी जोता पिंदिकी रेडी हो गलानी। देवी मन भी एने बहुत खुशी अच्छी बुलिया को जीवो बोली। एबे आमे घरे आसिकी पहुँची गलाणु। देवी माउसी ताको गोटे स्लाइस फ्रूटी धरई देइची तो से सेटा को एबे पिउची। खरा गरम रे मते भी जोर शोष होउतला। मो टिके ठंडा पी दिए तापरे जीवा दोली खेलिबा पाई। देवी ता माउसी सह बसिकी दोली खेलिलाणी। ए दोलीटी आमर घरर दांड पिंढारे लागिची। एटा लोहा रड रो दोली। ए दोली रे आमे पिला दिनु खेली आसछु। एटा हमर पिला दिनर दोली कहिले चले। ए दोली रे मोर पिला दिनर बहुत सारा स्मृति अछि। देवी की भी भारी मजा लगुची खेलिबा को माउसी कोळे रे बसिकी। दोली आज भारी मते खुशी लगुच मो झील सहित बसिक मो दोली रे बसिक खेलुची। ए दोली रे मो पिला दिने मो प्रथम रजरे मो ए दोली रे खेली। आज ए वर्ष मो झील भी प्रथम रज सी भी आसिक ए दोली रे खेलुची तो सेथि पई मते बेसी खुशी लगुची। मो साना भौणी मो पई चूड़ी आनीतिला तो से चूड़ी रे भी देवी खेलुची। एबे देवी ता आई संगे बसिकी खेलुची। बेले बेले देवी ता आई को चिल्ले की चिड़े दिए। से चिल्लेले बो चिड़े बोली से जानी शुणी कि बो आगे चिल्लाए।
साउलिया लगुनि लगुनि जमा ତା ମାଉସୀକୁ ଦେବୀ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କହିଲା ବୋଲି ତା ମାଉସୀ ତାକୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। हाँ खाइबो खाइबो मेन को दे एंड को दे से नहीं खाई दे अनै देलु तो मामा को अटे हसी देलु जे नहीं जीवो बार करना हंसते से नहीं को ଏବେ ତା ମାଉସୀ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଗିନି ଆଣିକି ଆସିଛି ବଜେଇବ ବୋଲି। हाँ टाटम टम करिए बस रोइले सिना करिए हाँ धन ଏବେ ଆମେ ଆମ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମ ବଡ଼ ଭାଉଜ ଗୋଟେ କୁକୁର ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କୁକୁରକୁ ଦେବୀକି ଦେଖେଇବାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସେ କୁକୁରଟି। ଆ ନାଁ ହେଲା ଜୋଜୋ। ଏ ସବୁବେଳେ ଭୋକେ। ମୋତେ ଜୋଜୋକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। ସେ ରାକ୍ଷସ ଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ହୁଏ, ସବୁବେଳେ ଜୋରରେ ଭୋକେ। ଆଜି ଖରା ଗରମ ସକାଶେ ଆଜି ଭୋକୁନି କାହିଁକି, ନହେଲେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆଁ କରିକି ଜିଭ କାଢ଼ିକି ଅନେଇଛି। ତା ଆଖିକି ଦେଖିଲେ ବି ମୋତେ ଡର ମାଡ଼େ। ଦେବୀ ଜୋଜୋକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଡରିଗଲା। ଛାତ ଉପରକୁ ଦେବୀକି ଆଉ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲା ଆଉ ଜମା ଆସିଲାନି। କହିଲା ଜୋଜୋ ଅଛି, ମୁଁ ଯିବିନି, ମୋତେ ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ। ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ହବି ଡାକିଲାଣି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏବେ ବୋଉ ମୋତେ ଅଳତା ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ତା ପରଦିନ ବାସୁମତୀ ସ୍ନାନ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବୋଉ ପୂଜା କରିସାରିଲାଣି। ଆମର ବାସୁମତୀ ସ୍ନାନ ପୂଜା ଦିନ ଦୁଆରେ ପୂଜା ହୁଏ ପନିକି, କୋରଣା, ତାପରେ ଶାବଳ, କୋଦାଳ, କଟୁରୀ, ଶିଳପୁଆ, ହେମଦସ୍ତା, ଲୁହା ଜିନିଷ ଯାହା ସବୁ ପୂଜା ହୁଏ। ଯାହାର ଲଙ୍ଗଳ ଥାଏ ଲଙ୍ଗଳ ପୂଜା ହୁଏ। ଏବେ ତ ଆଉ ଲଙ୍ଗଳରେ କିଛି ଚାଷ କରାଯାଉନି, ତେବେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଚାଷ କରାହେଉଛି। ତ ଏବେ ଘରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଏଇଥିରେ ହିଁ ପୂଜା ହେଉଛି। ତ କଳସ ବସିକି ପୂଜା ହୁଏ। ତ ଭୋଗ ବି ହୁଏ ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ମାଙ୍କୁ ହଳଦୀ ଆଉ ମେଥି ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ଦିଅନ୍ତି। ରଜ 3 ଦିନ ଯାକ ମା ରଜଶଳାରେ ଥିଲେ। ତ ତା ପରଦିନ ମାଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏମିତି, ତାପରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଦେବୀ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦେଖୁଛି ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ପୂଜା। ଦେଖିକି ଭାବୁଛି ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଅନଉଛି ଖାଲି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।